Good morning guys, dito sa Siargao. Tatagdulo tindahan guys. Ayo. Upat ka itlog, isa ka kabinas. Ay, mantika. Ha? Mantika. Yeah. Bali, ano ka? This. Yeah, okay. Classic breakfast ito guys, classic breakfast. Classic. Classic breakfast. All set na, all set. Pukawan na itong palangga. Alko, good morning. Kain na, kain. At kami sa Alegria. Ang pasero guys, nasa Bulak sa Dalongan guys. Little Hawaii ng Siargao. Good lang siya diri ano, pang tambay-tambayan ra. Normal white sand and wave of the ocean. Hi guys, welcome to Alegria. Alegria! Hey! Punta naman kami dito sa Secret Mountain View. Baktas.